আপনি যদি বাঙালি হয়ে থাকেন, হিন্দু বুঝি না, মুসলমান বুঝি না, আমি হাত জোড় করে অনুরোধ করছি আমার এই ভিডিওটা আপনারা দয়া করে শেষ পর্যন্ত শুনুন। आपको लगता है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, जो कि अभी आसार तो नजर नहीं आ रहे, क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा बलूचिस्तान? हमने 6 लाख बंगाली मारा, 2 लाख औरतों का रेप किया बंगाल में, ठीक है, फिर जाकर उन्होंने आज़ादी हासिल की। और वो इतना मीलों दूर से हमसे, इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया। बलूचिस्तान हमारे अंदर ही है, ठीक है। हमने 70s में ऑपरेशन किया जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पे, मुशर्रफ ने भुट्टी के खिलाफ ऑपरेशन किया, अब भी ऑपरेशन चलते रहेंगे। बलूचिस्तान कहीं नहीं जा रहा, ये इधर ही रहेगा। अब ये हालात कैसे ठीक करने हैं? हमने मुल्क के पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, टैलेंटेड वर्कफोर्स होगी आपकी, पढ़े लिखे लोग होंगे। जापान किस तरह तरक्की कर गया, छोटा सा कंट्री था, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एडवांस होना पड़ेगा। শুনলেন তো, পাকিস্তানের একটা বাচ্চা ছেলেকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিল, পাকিস্তানের বালুচিস্তান যদি তারা স্বাধীনতা চাচ্ছে, তারা যদি স্বাধীনতা চায় উম, তাহলে তুমি কি করবা? সে বলল কি, বালুচিস্তান স্বাধীন হতে পারবে না, কারণ বাংলাদেশ আমাদের থেকে অনেক দূরে। সেই বাংলাদেশ স্বাধীন পেতে তাদের 6 লক্ষ বাঙালিকে আমরা হত্যা করেছিলাম। 6 লক্ষ, পরিষ্কার স্বীকারোক্তি, 6 লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিলাম, 2 লক্ষ মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল, অর্থাৎ 2 লক্ষ আমাদের বাঙালি মা বোনের ইজ্জত নিয়েছিল, পরিষ্কার স্বীকারোক্তি। এরপরে বাংলাদেশি ভাই বোন যারা আছেন, যারা বাঙালি, তারা কি বলবেন দয়া করে কমেন্টে জানান। আর আপনার যদি সত্যিকারে বাঙালি হয়ে থাকেন, আপনি যদি সত্যিকারে বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন, এই বাংলার মাটিকে যদি আপনারা ভালোবাসেন, তাহলে আমার এই ভিডিওটি দয়া করে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন।